kahintang sa panahon ng latest news. Daron sa tuloy niyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, good morning. With update para sa bagyong si Kirubin. Ang bagyong si Kirubin nagmintinar ni siyang husgon samtang nagpadul sa kadagatan sa silangang bayan sa Mindanao. Ganyan alas 4 sa kadlawon ang sentro aning tropical depression nga si Kirubin kay nasigpatan kini nga naa sa 230 kilometro silangang bayan sa Davao City. Kini nagdala sa husgon sa hangin nga moabot og 45 kilometers per hour dul sang sentro ug mga pag-uros nga moabot og 55 kilometers per hour. Kining si Kirubin nagairog kini paami na amin ng kasadpan sa kakusgon na 10 kilometers per hour. Ug para siyang forecast track ug intensity, kining si Kirubin sa sunod nga 24 oras gibanabana kini nga mo downgrade ni siya ug sa usa ka low pressure area ug anaa ni kini siya sa 240 kilometro silangang habagatang silangan sa Surigao City, Surigao del Norte. Ug nagipuntay gipasaha karon nga tropical cyclone signal dinhi sa Mindanao, especially dinhi sa may Davao Oriental. Ug para sa kahimtang sa panahon para dinhi sa Metro Cebu, ug lakip na sa probinsya sa Sugbo, ug nabalimbayan sa Central Visayas, kay makasinati ta og matag-umon nga kalangitan, nga nay mga katag-katag ng mga pag-ulan ug mga panugdog kilat tungod aning trap sa tropical depression nga si Kirubin. Ug para sa kahimtang sa hangin ug sa tong kadagatan, wala kitag isyu nga giwarning para dinhi sa kadagatan sa Sugbo. Samtang hinay nga tuna sa kasarangan hangin nga nagagikan sa amin ng silangan nga tuna sa amin ng kasadpan di nabalod sa atong kadagatan malinaw nga sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Sugbo ang atong dagat muna sa unya na City 30 sa buntag ug motaog kini alas 2:08 sa udto. Temperatura din sa Sugbo karong adlaw 26 nga 31 degrees sentigrado. Atong sunrise karong alas 5:55 sa buntag, atong sunset onya alas 5:26 sa hapon. Atong Philippine Standard Time alas 6:01 na sa kabuntagon. Ug mo lang kanatong latest gikan diri sa Pag-asa diri sa Mactan kini si Manager Nagbay may buntag. Salamat Sir Manny sa imong pagtaw sa atong tulumanon. Okay sir, good morning. Inyo gadabate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Miyerkules pizza 18 bulan sa Disyembre tuig 2024. Inyong nadungog si Sir Manny Jan Agbay, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Salamat ni Sir Manny Jan Agbay og mayong buntag sa Pag-asa Mactan. May pamukauban kang kubra in action. Panahon ka o paminaon sa'yo sa kabuntagon.